আমার টুনু বাবা ট্রাক্টর গাড়ি চলাচ্ছে বলে আমি ভাবিনি থির গায়ে তার পছে গা সকাল সকাল আমাকে উঠি করে খানা বানাবার পড়ছে আমার বাবা আর আমাকে মানে উঠে উঠাকে রেডি পুরা ফুল চলো দেখো আঁকে আঁকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব ঠিক করে দেবো গাইস ভালো লাগলে আজের ভিডিওটাকে তার পছে গাছ উইল পেঁয়াজকে লেসুন মির্চা সবু কাটি কোটাকে রেডি গাইস দেল পর যাওয়া লাগি গাইস চলো দেখো আঁকে আঁকে তার পছে গাই তার পছে আমি ভিणी ফোन काटी कर रेडी पूरा रखी देना गाइस देख पार तो ভিणी उड़ा भाजबर আছে गाइस तो चलो देखो चार आके तार पछे देल सुन रेडी गला तो परझबर আছে খালি ফরে মারবার আছে তার পछे আমি ভটাকে বাহার নি যে হিসাব से কোহড়ি চাহুছি দেখি পার চার तरफ খালি কোহড়ি 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 গাইস দেখি পারবো सेट पेन पुना मारला के दिन कोहड़ी चाहुଛି तार पछे हमें खाना पीना रेडी कर के एक बार तार काम रे बाहरी करना गाइस चलो देखो छे तार पछे काम रे पले ने देखि पार तार मशीन ता अंता सिस्टम में काटी के तार जुड़े न कंदा सिस्टम ते गाइस मशीन कर देला आपे आप जोड़ी जोसे ना गाइस नुआ मशीन ले आनले गाइस से जुनाटा उडे के बट्टा रहन तार पछे देखि पार हमर टोनू बाबा केनता सिस्टम ते गाड़ी चलो सज्जे गाइस ट्रैक्टर गाड़ी चले से भाभी नहीं थी केनता नुआ नुआ देखो छे भाई कैमरा कथा छाड़ी दे वीडियो ते बोले भावनी गाइस तो देखि पार केनी साथे ट्रैक्टर चलो सज्जे देख ए बाबू तुई मगा वीडियो उड़ीने बना मोर नुआ ड्राइवर चलो जे तो का गुटे डसु देमी छटका दे पड़बे 100 रुपया बु তারপর তো ফাইনাল দেখিবার তো আমার ট্রাক্টর ক্যামেরা যে গাইছে গোটে ডসুন তুমি যে ছিটকি দে পড় 100 রুপিয়া ছটকা দে পড় যে তোর যা থি দি যাবা বলে কইছে তারপর আমার বাবা এখন দেখুছে সাইড দে বলে তারপর আমি গুড়ুম করে হটি পড়নে দেখি পারবো গাই